वेलकम टू आदिश्याम स्टूडियो। दुर्गा पूजा पर स्पेशल रेसिपी। प्रथमे स्टार्ट करिबा सागु खीरी। गोटे कप सागु गोटे कप पानी देई राति पर्यंत भिजेकी रखी नेबा। खीरी प्रस्तुत पाई 5 चामच घी नेबा। मिनिमम 10 रु 15 काजू भाजी नेबा। गुजराती लवंग गोलमरीच चीनी देबा क्षीर कलर आनिया पाई। तापरे 1 लिटर क्षीर देबा। भिजेकी रखिथिबा सागु को 1 कप नेकी क्षीर रे पकेइबा। तापरे ताको भल भाबरे फुटेई नेबा। तापरे ताको 1 कप गुड़ पकेइबा। ताको मिसेई नेबा। तापरे ताको किछि समय फुटेई नेई काजू पकाई ताको ओल्हेई नेबा। सागु बरा प्रस्तुत पाई गोटे पैन रे आधा कप बादाम नेबा। भाजी हेई साइला परे ताकू चोपा छड़ाई ग्राइंड करी नेबा। तापरे सागु रे बादाम गुंड गोटे सिजा आलू लूण पकाई ताकू भल भाबरे मिसेई नेबा। किछि अदा कोरा छोट छोट काटी रखिथिबा लंका धनिया पत्र तापरे सेथिरे फाळे लेंबू चुपुड़ी मिसेई नेबा। बोरा प्रस्तुत पाई तेल हाथ हेबा। छोट छोट गुला करी ताको प्रेस करिबा। कड़ाई रे तेल गरम करिबा। तेल गरम हेई साइला परे बोरा पकाई छाणी नेबा। 2 पट साइड ब्राउन कलर हेइथिबा। तापरे प्रस्तुत करिया नवरत्न कुर्मा। छोट छोट काटी रखिथिबा परिबा गाजर बीन्स कोबी कैप्सिकम मका और ग्रीन मटर गोटे कड़ाई रे पानी गरम करी कैप्सिकम पनीर को छाड़ी आउ सबु परिया सिजाई नेबा। तापरे कंचा लंका 2टा टमाटो जिंजर पके बाटी नेबा। कड़ाई रे तेल देबा। तापरे किछि लूण पकेबा पनीर भाजिया पाई। पनीर ब्राउन हे साइला परे ताकू गोटे प्लेट को काढ़ी नेबा। तापरे सही तेल रे 8-10टा काजू पकाई ताकू भी भल भाबरे भाजी नेबा। काजू भल भाबरे भाजी हे साइला परे ताकू गोटे प्लेट को काढ़ी देबा। सही तेल रे किछि गोटा मसला पकेबा जिमिति की दालचीनी लवंग गुजराती तेजपत्र पकेबा। तापर बाटी रखिथिया मसला को कसी नेबा। मसला को भल भाबरे कसी देबा। परिबा सिजा को गोटे पात्र रे बाहर करी नेबा। तापर मसला कसी साइला परे थिरे हळदी गुंड लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड तापरे सेथिरे स्वाद अनुसार लूण पकाई
ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ସିଝା ପରିବାକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇ ନେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ତାପରେ ବାଟି ରଖିଥିବା କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ ଆଉ ଚାରମଗଜ ବଟା ଆଉ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଗୁଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଧା କପ୍ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ପରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ସେଥିରେ ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ପକାଇବା। ପନିର ଆଉ କାଜୁ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ପୁଣି ଥରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନେବା। ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦହି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣ। କଟା ହେଇଥିବା ବାଇଗଣ ଆଉ ଭେଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେବା। ଦହିରେ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ 2 ପଟ ସାଇଡକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭାଜି ନେବା। ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏହି ପ୍ୟାନରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ କିଛି ହିଙ୍ଗୁ ପକାଇ ତାକୁ ମିଶେଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଇ ଫୁଟଣକୁ ଦହିରେ ପକେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାଇଗଣ ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା। ବାଇଗଣକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କାଟିବା ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି। ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ମିଶେଇ ନେବା।
तापर पैन रे तेल देई गोटी गोटी करी पकई दबा। किछि समय परे आरपट साइड उल्टेई भल भाव दुई पट साइड हो गला परे तापरे ताकू गोटे प्लेट को काढ़ी नेबा। तापरे प्रस्तुत करिया जीरा राइस। गोटे पात्र रे 2 चम्मच घी देबा। तापरे सेथिरे गोटे स्पून जीरा देबा। सेथिरे 3टा कंचा लंका पकेइबा। जीरा और कंचा लंका फुटी गला परे भात को पकाई ताको भल भाबरे मिसेई नेबा। भल भाबरे मिसाई देला परे छोट छोट करी काटी रखिया धनिया पत्र को पकाई ताको ओल्हेई नेबा। प्रिपेयर हो गला बिना प्याज रसुण नवरात्रि स्पेशल थाली। मु खाई बहुत एंजॉय करली। आपण माने भी घरे बनांतु। लाइक आउ कमेंट करंतु। सब्सक्राइब करिया को भूलंतु नहीं। थैंक यू।